Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Kumalasari, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Ainur Ramadu Apriliani, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Sawakan Simbutin Yusna, absen 30. Perkenalkan, saya Siwan Firdausi, absen 31. Perkenalkan, saya Tiara Nino Pratiwi, absen 33. Saya Erik Pasdia, absen 14. Saya Ajwa Solonati, absen 4. At baka sakaling namamalikmata lang, ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Di naman na ang lahat, di na pa naman na king sukat. Ngunit ba't ba andito pa rin? Hirap na kong intindi. Tanging ba